भगवान जते बेले 10 अवतार हेतिले केउ केउ जुगरे 10टा अवतार हेतिले पागले अगो सत्य त्रेता द्वापर कली 4टा जुगरे 10टा अवतार ना गो 4टा जुगरे 10टा अवतार केनता है केनता सत्य त्रेता द्वापर कली 4टा चिन्ह हेबे ताकर पिता माता के जक भी कहबो ओ 4टा जुगरे 4टा अवतार नि हेबार कथा बोलुछ केनता कर हेले बोलुछ केनता नै मोर सजनी ए प्राण सजनी गो राधा सजनी गो ए प्राण सजनी गो राधा सजनी गो सुन गो पुराणर बाणी सखा ए प्राण सजनी गो राधा सजनी गो सुन मोर पुराणर कथा आगमर्धन सत्य त्रेता द्वापर कली 4 जुगरे 10टा अवतार है। हाँ हाँ 10टा जुगरे 10टा अवतार है सत्य के आगमर्धन आगो अनंत सत्य जुगे मत्स्य रूप खेली अनंत सत्य जुगे मत्स्य रूप खेली गो मत्स्य रूप खेली मुई अनंत सत्य जुगे मत्स्य अवतार है खाली सत्य जुगे बोलू होय आगमर्धन आगो शंकासुर दत्य मारिली मता आगो शंकासुर दत्य काटिली मता प्राण सजनी राधा सजनी सुन गो पुराणर कथा अनंत सत्य जुगरे मत्स्य अवतार हेतिनी आर दैत्य संसार के विनाश करिथिनी हेंता का आगो मोर माई कह मत्स्य अवतार पळे गला तापर कच्छप अवतार आसी गला होय कच्छप अवतार बोले क्रुम अवतार हेंता का आगो मर्धन कह क्रुम अवतार केबे हेतिलो आगो श्री सत्य जुगरे देवदानव कीरा समुद्र समुद्र मंथन गो करी देव आगो अनंत सत्य जुगरे मत्स्य अवतार श्री सत्य जुगरे देव दानव माने जेते बेले समुद्र मंथन कली होय से समुद्र मंथन रे केम अवतार हेन जानजो केन अवतार आगो क्रुम अवतार से काले धरिली क्रुम अवतार से काले धरिली को से काले धरिली क्रुम अवतार केनता करथिनी जानजो का केनता करिथिलो आगो मुंडर बगिली मोहर मथा गो ई पिठी रे मंदर के धरिथिनी आगो मंदर धरिली मैं मोहर मथा गो प्राण सजनी चारु खासिनी सुन गो पुराणर कथा मत्स्य क्रुम अवतार मत्स्य कच्छ बराह रूप आसी गला हाँ हाँ आगो सुमाली सत्यजु गरे मुई पुना स्वर करी तो केन केन सत्य जुगरे केन अवतार हिते होय होय आगो सुमाली सत्यजु गरे मुई पुना बराह रूप मुई कली धारण हिरण्य हिरणाक्ष जते बेले ई धरित्री के छड़े करी नै करी समुद्र पके देमो बोलथिले आगो दुई दंतरे मुई पृथ्वी टेकिली दुई दंतरे मुई पृथ्वी टेकिली गो पृथ्वी धरिली आगो सुस्त होई गला मोर धरित्री माता गो सुस्त होई गला मोर धरित्री माता
प्राण सजनी चारु हासिनी चंद्र बदनी गज घुमनी मोर पुराण मोर कथा माई गो बाबू को केन केन सत्य जुगरे क्यों अवतार होचे सुनु थो हाँ हाँ मत्स्य कच्छ बराह अवतार पले गला नृसिंह अवतार क्यों अवतार रहितले हाँ हाँ आगो हिरण्य सत्य जुगे नृसिंह रूप होइथिली गुमुई नारी राज हिरण्य सत्य जुगे जतबेले नृसिंह रूप हेइथिली हिरणाक्ष दत्य बर मागी एंता का जब स्वर्ग रे भी नहीं मरे मर्त्य रे भी नहीं मरे पाताल रे भी नहीं मरे केंता करो एंता बर मागी थिला जे ताके गुटे उपाय करिथिनी आग तमरु बहारी ताहा के मारिली आग मर्धन कह ई जानू पाताल मर्त्य योटा हाँ स्वर्ग मुंड हाँ ताके गुटे उपाय करथिनी एंता का ताके आसिक रानी करी जानू रे बसे दिन नखे तिरी दिन तमे पर देलो और तमे फिर मारल स्वर्ग रे नहीं कि मर्त्य रे नहीं कि पाताल रे नहीं एंता का द्वार बंद है ताके मारी देनी सत्य का आग मर्धन कह बाबू से कहितिला घरे भी नहीं मरे और द्वारे भी नहीं मरे स्वर्ग रे कि मंच रे कि पाताल केंठा नहीं मरे केन्ने भी नहीं मरे केंठा नहीं मरे केंता बर मागी थिला होय होय सत्य लगी तमरु बहालनी और द्वार बंद है ताके चिरी देनी ई जानू रे धरी आग मर्धन कह आग मी जुगे जुगे जन्म नंदर बेटा गो प्राण सजनी चारु हासिनी प्राण सजनी गो पुराणर कथा मत्स्य कच्छ बराह नृसिंह चारटा अवतार पले गला होय होय बामन अवतार आसी गला हाँ हाँ आगो आदित्य सत्य जुगे बामन पुण बलि राजा के गुमी मागिली दान आदित्य सत्य जुगे बामन रूप होइतिले से बलि राजा जेतबेले महागर्भ करदेला ताहाके मुई दान मागी जेतिले आगो मर्धन कह आगो बाल राजा के मुई पाताले चापिली गो राजा मुई करिली ई पाताल पूरे राजा हेबा लगे केही समकक्ष नहीं कार संगे पाताल रे राजा हेबा के केही समकक्ष नहीं पाली हाँ से धनी मानी ज्ञानी तार जेतबेले बेसी बढ़ी गला ताहाके मुई चिंता करी बोली के पाताल पूरे ताहाके राजा करली एंता का आगो मर्धन कह आगो राजा करी देली मुई जगतर पिता गो प्राण सजनी चारु हासिनी चंद्र बदनी गो पुराणर कथा आगो मोर माई कह बाबू चकच्छ बराह नृसिंह बामन पांचटा अवतार पले गला होय हेले आर गुटे केन जुगे केन अवतार हेतिनी जानछ आर केन अवतार हेथिलो आगो मर्धन कह आगो ज्ञान सत्य जुगे मुई परशुराम होइथिली गो मोर नारी रतन ज्ञान सत्य जुगर परशुराम रूप होइथिली हाँ से परशुराम रूप रे काके मारिथिली कहा के मारिथिलो आगो मर्धन आगो सहस्त्रजन के बध मुई करिली गो बध हेलो मुई गुटे बड़हीन कामटे करथिनी गो काना मोर पिता चले मारी देथिली माता गो काना पितांकर कथा धरी करी मोर मां रेणुका के जमदग्नि के बोध कर देथिली एंता का हां जमदग्निकर जेतबेले कहिथिले प्रकृति मोर बीर्जरु जदि जन्म होई तुमर ब्रह्मरु तोर मां के हत्या कर देबो एंता का सेते लगी परशुराम ऊपर रेणुका के मैं तार मूड के काटी देथिली शिव हेले कणा कम करिस आगो
আগ মর্ধন কাহে হেলা আগ কাটি দেইতিলি মাতার মতা গো প্রাণ সজনী চারু হাসিনী চন্দ্র বদনী গো পুরাণর কথা আগো কেন কেন যুগে কেনটা যে লেখিছ তো লেখিছু আগ মর্ধন রেকর্ডিং করুছু হেতি লাগি নুয়াটা পচরানো হেন্তা কা হই আগ ত্রেতয়া যুগরে মুই রঘুরাণ সীতা ছଳରେ মারিলি রাবণ সত্য যুগে কেতেটা অবতার দেখলো হয় কেতেটা সত্য যুগরে কে কি অবতার হ্যাঁ হ্যাঁ খালি সত্য যুগ কুটে ন বলি ভাবুছ আগ মর্ধন কহ বাবু আগ ত্রেতয়া যুগরে মুই রঘুরাণ সীতা ছଳରେ মারিলি রাবণ বিভীষণ কে মুই রাজ্য ভার দেলি বিভীষণ কে মুই রাজ্য ধার দেলি গো রাজ্য ভার দেলি মুই নুহে মাই দশরথর বেটা মোর কথা শুন মুই নুহে মাই দশরথর বেটা গো কানা মুই দশরথর পুଅ নুহেছি বলে বিটলিয়াটা আগো কাহে হেলা গোটে কথা কানা সীতাকে যেତେବେଳେ রাবণ চুরে নেই গলা হ্যাঁ বিভীষণ কে কাহিকি লঙ্কার রাজা করଥିଲେ বিভীষণ কে রামচন্দ্র কইଥିଲେ বিভীষণ কা বলতিলে যেତେବେଳେ শରଣ পଶି আসলা মুই যদি তোতে লঙ্কা কটক দেইনি পারমি রাবণ কে নেই মারি পালে অযোধ্যা দেই দেমি বলଥିଲି হেন্তা কা কাহিকি দেমি বলଥିଲି কাহিকি দশরথর প্রকৃত পুত্র বিভীষণ হেন্তা কা তেণু করি ই লঙ্কার যদি রামচন্দ্র বি রাজা নেই হইଥିଲେ বিভীষণ অযোধ্যার রাজা হইଥିଲେ বি হইছিল সত্য কে চলো বা আগমর্ধন কহ কহ সেতির লাগি বলি কি রামচন্দ্র ভগবান বিভীষণ কে লঙ্কা দেই দেলি লঙ্কা নেই দেই পারছিলে বি অযোধ্যার রাজা করতে তার বনবাস যেতে হেন্তা কা কাহিকি কাহিকি? বিভীষণর অযোধ্যার রাজা হওয়ার যোগ্য সে দশরথর প্রকৃত পুত্র হ্যাঁ হ্যাঁ আর রামচন্দ্র ভগবান চরু অর্ণর জন্ম আগমর্ধন কহ বাবু হেলে দ্বাপর যুগ চারটা হয় আগ সুবাহু দ্বাপরে মুই কৃষ্ণ স্বরূপ হই তিনি গো মোর নারী রাজ সুবাহু দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার হইতিলে হ্যাঁ আগমর্ধন কহ কহ সুবাহু দ্বাপর যুগরে যেতলে কৃষ্ণ অবতার হইছে আর কংসকে মারি নিমি বারাহু সাথিলি গো বারাহু সাথিলি আগমর মাই কহ বাবু আগ বসুদেব পুনি মহর পিতা গো প্রাণ সজনী চারু ঘাসিনী চন্দ্র বদেনী গো পুরাণর কথা মাই গো বাবু গো কলি যুগ আসিগলা কলঙ্কি অবতার যেনটা কি জগন্নাথ ভগবান কেউ কলি যুগরে হইতিলে জানিছ কেন কলি রে আগ ঘর কলি যুগে মুই নারায়ণ যে কলি কেত প্রকার আছে চারটা কলি আছে কানা কানা জ্ঞান যোগ হয় ঘর কলি যুগ হ্যাঁ আর দুইটা জানিছ নি জানি কহ তো জানিছ বইলা নি জানি গো তোমকে গোলা বাটে কানা ঘিন দেব কেনটা জ্ঞান যুগ ঘর কলি যুগ আদিত্য কলি যুগ হয় সুমালি কলি যুগ হেন্তা কে যে সুবাহু ঘর কলি যুগরে জগন্নাথ স্বরূপ হইতে ঘোর কলি যুগ ঘোর কলি যুগ আর সুবাহু দ্বাপরে যে কৃষ্ণ অবতার হ্যাঁ হ্যাঁ যারা সবর বি সুবাহু দ্বাপরে তাহাকে মারি দিল হয় হয় আগমর্ধন কহ বাবু ঘোর কলি যুগে মুই জগন্নাথ হইথিলি গো রাধা মাই তো দশ অবতার আমার সম্পূর্ণ হইলা গো সম্পূর্ণ হইলা আগমর্ধন কহ কহ
আরে দুইটা অবতার আছে গো দুইটা অবতার আছে রাধিকা গো প্রাণ সজনী চারু হাসিনী চন্দ্র বদনী গো পুরাণর কথা আর কেন কেন অবতার জানিস আর কেন অবতার মৎস্য কচ্ছ বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ 10টা অবতার পড়ে গেল আগো গৌরাঙ্গ চরণ আর মুহি হেবি বিষ্ণু প্রিয়ার সঙ্গে নৃত্য করিবি কেবে কেন যুগর ইটা গুটে কলি যুগে হ্যাঁ আর কার আর গোটে গোটে কলি বাহার কর তো আগো মর্ধন কহ বাবু আগো পুরাণের কথা শুন মোর রাধিকা গো শুন মোর রাধিকা গো আগো অনেক পুরাণ চান্ডাল রচিতা গো প্রাণ সজনী চারু হাসিনী চন্দ্র বদনী গো মাই রাধিকা কটিয়াটা নেই জানবার সাপর মন চুনু হেলা বলে উল্হা বল কানা উলহাম কানা বুকা পুজবু বলো কালি नहीं खाएगा तुम्हें सत्य नहीं खाएला लेकिन এ পিলা মানে তোমার ঘরকে তুমি ফ্রি জগো আমার গপ পুরা জানলে মোর বউকে কেতে নিন্দা অপমান দেছ মা গো মোর দাদা ताकर किछि नहीं जाए हेता को डाकले तुम्हें से कहारा सुनथी स बाबू गो बोले ओ करू थे इमाना पर মোর মাইকে